کائنات میں موجود تمام اشیاء وہ جزو لا تجزا کی حیثیت رکھتی ہوں یا ان کی حیثیت روحانی ہو یا وہ خارجی حالات میں شکل و صورت میں ظاہر ہو، دراصل سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کا عکس ہے. یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ایک شکل و صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات اور کائنات کے اندر موجودات کی تصویر اور ان تصویروں کی ضروریات جس طرح موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ تخلیق ہو گئی. اب اس تخلیق میں دو رخ بن گئے، ایک رخ ظاہرہ شکل و صورت اور ایک رخ وہ جس نے اس ظاہری شکل و صورت کو ترتیب دیا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ایک ایسی تصویر بنائی جس تصویر کا بظاہر پہلے سے وجود نہ تھا اور نہ ہی اس تصویر کے بارے میں مخلوقوں کا علم تھا. رحم مادر میں جب یہ تصویر کشی کی گئی تو ایسی حرکت واقع ہوئی کہ جس حرکت کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس حرکت میں دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کام کر رہی ہے جو امر ربی کے بعد شکل و صورت بن گئی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ گوشت پوش کا لوتھڑا جب انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر آنکھ، ناک، کان، دماغ بن جاتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. ان تمام محسوسات اور حسیات کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک ضابطہ اور ایک قانون کے ساتھ اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے اور یہ نشوونما اسے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس فرد کو باشعور باعقل کہا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ باشعور آدمی جب مر جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ آنکھ، کان، دماغ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے. اس بات سے یہ پتا چلا کہ گوشت پوش کا جسم کسی حرکت کے تابع ہے. جب تک وہ حرکت اس تصویر سے اپنا تعلق رکھتی ہے آدمی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. اور جب یہ حرکت اس جسم سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے تو سننا، بولنا، محسوس کرنا سب معطل ہو جاتا ہے. حرکت کا تصویر کے ساتھ تعلق ہے دراصل مخلوق کو شکل و صورت عطا کرتا ہے. دوسری بات جو نوع انسانی کے تجربے میں ہے یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی میں ہر فرد اپنا الگ الگ ادراک رکھتا ہے. یہ انفرادی ادراک اس تصویر کو جسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اپنے خلاف دوسروں کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. وحدت اور کثرت کے تذکرے میں یہ بات پچھلے اسباق میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کا ایک رشتہ قائم ہے. اس رشتے میں چار حالتیں ایسی ہیں کہ مخلوق اور خالق کا براہ راست رشتہ قائم نہیں ہوتا. صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان براہ راست قائم ہے. مخلوق اس رشتے کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن رشتہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ رشتہ یہ ہے کہ بندہ اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے کسی ہستی کا محتاج ہے. کسی ہستی کا محتاج ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جو پہچان کا ذریعہ ہے اور یہی پہچان ہمیں اپنے سے علاوہ دوسری چیزوں کا ادراک بھی عطا کرتی ہے. اب پہچاننے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی دوسری آدمی کو دیکھتے ہیں. پہلے خود کو جسمانی خد و خاک کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ پہچانتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سامنے جو دوسرا شخص ہے یا دوسری مخلوق ہے اس کو پہچانتے ہیں. یہ پہچاننا، یہ جاننا ظاہری دنیا میں پہچاننا اور جاننا ہے. دوسری طرف میں پہچاننا یہ جاننا اس طرح واقع ہوتا ہے کہ ذہن میں یا انسان کے باطنی رخ میں اللہ تعالیٰ کے اب اور کن کی تمام تصویریں محفوظ ہیں. ظاہرہ وجود پر جب کوئی شکل و صورت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے شناخت کر لیتے ہیں. اسی طرح جب باطنی طور پر کوئی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے باطنی طور پر پہچان لیتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر ظاہر رخ باطن کا عکس ہے. جب تک کوئی شے باطنی رخ کے ساتھ موجود نہیں ہوگی ظاہری شکل و صورت میں نظر نہیں آئے گی. یعنی
सारा का सारा ज़ाहिरी रुख बातनी रुख का अक्स है। यही बातनी रुख अम्र रब्बी जुज़्व ला तजज़्ज़ा, ये रूह है। इस बात को बहुत गौर से समझा जाए कि जब अल्लाह ताला ने कुन कहा तो अल्लाह ताला के जहन में कायनात जिस तरह मौजूद थी, पूरी कायनात अपनी शक्ल सूरत के साथ अपनी सिफात के साथ मौजूद हो गई। अल्लाह ताला ने जब कुन कहा तो कायनात के साथ साथ आदमी भी वजूद में आ गया, यानी आदमी की रूह भी वजूद में आ गई। समझने की बात यह है कि पूरी कायनात का यकजाई प्रोग्राम तख्लीक हो गया और ये तख्लीक अल्लाह ताला के जहन से मुंतकिल हुई। यानी अल्लाह ताला के जहन में कुन से पहले कायनात की मौजूदगी इसी तरह थी कि अल्लाह के जहन में कबूतर भी था, फाख्ता भी थी, जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी थे और इंसान भी था, और जमीन और आसमान के अंदर मौजूद तमाम मखलूक भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के जहन में कायनात एक कुनबे की हैसियत में मौजूद थी। इस कुनबे का एक फर्द इंसान भी है। मतलब ये हुआ कि इंसान कुन से पहले जब अल्लाह ताला के जहन में मौजूद था तो वहाँ कबूतर से भी वाकिफ था, फरिश्तों से भी वाकिफ था, जन्नत दोज़ख से भी वाकिफ था, और जिस तरह इंसान कबूतर से फरिश्तों से वाकिफ था इसी तरह कबूतर भी इंसान से वाकिफ था। उनके बाद जब अल्लाह ताला के जहन में मौजूद प्रोग्राम का मुजाहरा हुआ, इस मुजाहरे के साथ साथ एक दूसरे की शनाख्त भी मुंतकिल हो गई। इंसान जहाँ अल्लाह ताला के जहन में मौजूद था वो दरअसल जुज़्व ला तजज़्ज़ा अम्र रब्बी या रूह है। मतलब ये हुआ कि रूह जिसको हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बातनी रुख कहा है, वहदत होने की हैसियत में कसरत से वाकिफ है। तो सब में चूंकि रूह की अक्कासी हो रही है इसलिए कसरत का हर फर्द इनफिरादी तौर पर कसरत से वाकिफ है। ये शनाख्त का कानून है जिसको बहुत सादा और आसान अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि पूरी कायनात यकजाई तौर पर लौह महफूज पर नक्श है, और लौह महफूज पर यकजाई प्रोग्राम नक्श होने का मफहूम यह है कि कायनात का हर फर्द दूसरे फर्द से शनाख्त का इदराक रखता है। ये बात नहीं रुख का देखना हुआ। अब हम खादी रुख में देखने की तर्ज बयान करते हैं। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खादी रुख में देखने की तर्जीह के लिए इमारत को देखने की मिसाल दी है। हम किसी इमारत के सामने खड़े हैं, जिस सिमत में खड़े हैं इमारत का वही हिस्सा हमारे सामने है। हम जिस जगह खड़े हैं इस जगह से हटकर कुछ फासले पर जाकर खड़े हो जाते हैं। चलने के बाद फासले पर दूसरी जगह खड़े होने में निगाह का जाविया बदल जाता है। निगाह का जाविया तब्दील होने से इमारत का दूसरा हिस्सा हमारी नजरों के सामने आ जाता है। हम निगाह के इसी जाविये को तब्दील करने के लिए ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ इमारत की 3 सिमतें हमारे सामने आ जाती हैं और हम इमारत की 3 सिमतों का मुशाहिदा कर लेते हैं। इस मिसाल में टाइम स्पेस का कानून बयान किया गया है। यानी जाविया निगाह तब्दील करने के लिए ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ इमारत की 3 सिमतें हमारे सामने आती हैं और हम तीनों सिमतों का मुशाहिदा कर लेते हैं। इस मिसाल में टाइम स्पेस का कानून बयान किया है। यानी जाविया निगाह तब्दील करने के लिए जाहिरी निगाह में जाहिरी तौर पर मुशाहिदा करने में कुछ फासला तय करना होता है। फासला तय करने में ज़मान और मकान दोनों ज़ेरे बहस आ जाते हैं। अगर आदमी 10 कदम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह खड़ा होता है मकानियत है, और 10 कदम उठाने में जितना वक्त सर्फ हुआ वो ज़मानियत है। मकानियत और ज़मानियत में सफर करने से जाविया निगाह तब्दील हो जाता है। एक देखना यह है कि आदमी ज़ाहिरा तौर पर बनफ्स नफीस जमीन पर चलकर कुछ फासला तय करने में कुछ वक्त लगाए तो निगाह का जाविया तब्दील हो जाता है। जाविया निगाह तब्दील करने का दूसरा तरीका है कि आदमी ज़ाहिरा रुख से तब्दील रुख में मौजूद नक्शो निगार को देखने की कोशिश करे। यानी जहन के अंदरूनी नक्शो निगार पर अपने तसव्वुर को मरकूज कर दे तो आंखों के सामने ये जहन के ऊपर नुकूश का खाका मुरतब होता है। इस खाके को देखने के लिए टाइम स्पेस की जरूरत नहीं पेश आती। वही काम हजारों मील का सफर करके ज़ाहिरी आंखों से देखी गई तस्वीरी हदों में ये तसव्वुराती जाविया निगाह टाइम स्पेस के बगैर इससे
ہو جاتا ہے۔ اس سے دو قانون منکشف ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی جس طرح ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے ہزاروں میل کی مکانیت اور دنوں اور مہینوں کی زمانیت طے کر کے دیکھتا ہے، وہ تصوراتی ماحول میں یا تصوراتی قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ زمانیت اور مکانیت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہرہ آنکھوں سے دیکھنے میں تصویر زیادہ روشن اور واضح ہوتی ہے، لیکن اگر تصوراتی نگاہ قائم ہو جائے یا تصوراتی نگاہ سے دیکھنا آدمی کا اختیاری ہو جائے تو وہ دھندلا کھا کر بھی روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے بعد ہماری موجودگی لوح محفوظ پر نقش ہے۔ لوح محفوظ سے سفر کر کے جب ہم لوح دویم یا عالم نجوم میں آئے تو اس سفر کے ذریعے یا اس تنزل کے ذریعے ہماری نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے یہ تنزل واقع ہوتا رہتا ہے نگاہ کا زاویہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ خارجی حصے میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے باطنی احساس کا عکس ہے۔ جیسے باطنی احساس میں تنزل واقع ہوتا ہے، جیسے ہی باطنی احساس میں تنزل واقع ہوتا رہتا ہے اور زاویہ نگاہ میں گہرائی پیدا ہوتا رہتی ہے، کوئی چیز ٹھوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ انسانی ذات جزو لا تجزا یا روح ہے، ذات کا داخلی حصہ وحدت اور اجتماعی حیثیت میں قائم ہے، اور ذات کا خارجی حصہ کثرت ہے۔ وحدت میں نہ زمانیت نہ مکانیت ہے، صرف خود انفرادی حیثیت میں وہ موجود ہے، یعنی خود ہی شاہد ہے، خود ہی مشہود ہے